Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang presenting arguments in a meeting. Maksudnya di sini bukan argumentasi esai, tapi ini tentang oral communication yang biasanya kita pakai dalam suatu rapat, pertemuan atau diskusi ketika kita ingin menyuarakan atau mengemukakan argumentasi kita terhadap suatu topik atau isu. Jadi istilahnya adalah the language of meetings, terutama dalam presenting arguments. Kita akan mempelajari beberapa ekspresi yang biasanya dipakai dalam oral communication dalam konteks meeting, suatu pertemuan atau diskusi, mulai bagaimana kita memulai untuk mengemukakan argumentasi kita sampai menyimpulkannya. Kita awali dengan bagaimana kita atau apa yang harus kita katakan ketika kita ingin memulai untuk mengemukakan argumentasi kita. Jadi ini ada beberapa ekspresi yang biasanya dipakai adalah I would like to begin by, I would like to make a few remarks, I would like to comment, I would like to mention, then there are 3 points I like to make. The most important point seems to me to be. Contohnya nih, topiknya Omnibus Law yang lagi hot sekarang. I would like to make a few remarks concerning the Omnibus Law. Nah, ini kita awali dulu dengan ini, bahwa kita mau mengemukakan argumentasi kita terkait topik ini. Kemudian berlanjut ke ordering, maksudnya kita mulai memberitahu poin-poin yang akan kita sampaikan. Biasanya kita bisa pakai kata first of all, kemudian at the outside, to begin with, firstly, secondly, thirdly, finally. Contohnya, first of all, we must bear in mind that Indonesia will have an explosion of youngster growth, which means that there will be many young job seekers comparing to get a job to support themselves. Nah, ini adalah salah satu contoh ordering dalam konteks expression in a meeting. Kemudian, kita ingin memperkenalkan topik baru atau poin baru. Tadi kita sudah bahas poinnya ini nih. Kemudian kita mau bilang poin yang lain. Maka kita bisa memakai ekspresi seperti I would now like to turn. Kemudian the next issue, turning to. Nah, di sini contohnya kita pakai the next issue I would like to focus on the troublesome regulation in Indonesia have turned many investors away from Indonesia. Jadi kita tadi fokusnya tentang Omnibus Law penting. Sekarang kita fokus pada tentang bahwa peraturan di Indonesia ini sangat rempong, ribet sekali, sehingga banyak membuat investor lari dari Indonesia. Atau mungkin lebih tepatnya pindah ke lain hati. Sekarang kita ingin menambahkan, jadi argumentasi kita tadi rasanya kurang kuat, kita mau tambahkan. Kita bisa pakai ekspresi in addition, kemudian I might add that, kemudian as well as, kemudian not only but also, kemudian furthermore, kemudian moreover sebagai tambahan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Contohnya, the next issue I would like to focus on the troublesome regulation in Indonesia have turned many investors away from Indonesia, as well as the high salary must be paid to hire the workers in Indonesia than any other countries, while their skills are not even better than the others. Nah, jadi dia menambahkannya dengan memakai ekspresi as well as. Sebagaimana kalau diartikan. Kemudian, untuk bisa menguatkan argumentasi kita itu akan sangat bagus sekali atau penting sekali kita memberikan contoh. Contohnya bisa suatu kasus, atau kita memberikan data, atau suatu statistik, atau suatu penelitian. Nah, kita bisa memulainya dengan memakai ekspresi let me give an example to illustrate, kemudian in case in point is. Contohnya, let me give an example. A skillful worker in China get paid only $5 per hour, while in Indonesia it goes to $10 per hour. Nah, itu salah satu contoh dalam memberikan contoh dalam memberikan contoh ya. Oke, next. Nah,
supaya argumentasi kita itu tidak terkesan terlalu memojokkan atau kita terlalu kekeh banget itu dengan argumentasinya, kita harus balancing. Jadi istilahnya apa ya, membuatnya terkesan halus, tidak terkesan bahwa kita hanya berpihak pada satu side saja, atau kita hanya fokus hanya melihat satu saja tanpa melihat kekurangan dari satu topik atau satu ide tersebut. Maka dengan balancing itu bisa kita memakai ekspresi seperti on the one hand, but on the other hand, atau although, atau whereas, meskipun. Jadi ini kalau diartikan meskipun, walau bagaimanapun, seperti itu ya. Nah, contohnya kalau dalam kasus Omnibus Law, so this law must be approved. Although, nah kita tahu bahwa Omnibus Law ini juga banyak kekurangannya, walaupun dia punya banyak kelebihan juga. Although the protection for our workers' right needs to be considered also. Nah, dia balancing nih, jadi tidak terkesan dia berpihak hanya pada satu sisi saja. Kemudian kita mengeneralisasi, bisa memakai ekspresi seperti on the whole, in general, generally speaking, by and large, all, in all things considered. Contohnya, generally speaking, we need this law to create more jobs for our young generation in order to make them able to support themselves and feed their family. Kemudian, kalau kita ingin menjelaskan preference kita condong kemana, maka kita bisa memakai ekspresi seperti I would rather than, I prefer, kemudian I tend to favor, it has an advantage over, atau the main advantage of. Contohnya, this law has more advantages over its disadvantages that need to be considered. Dan bagian terakhir adalah setelah kita menyampaikan argumentasi kita, jangan lupa membuat kesimpulan untuk mengingatkan pendengar kita bahwa ini loh argumentasi saya, dan membuatnya terkesan lebih strong. Kita bisa memakai ekspresi seperti let me conclude, I'd like to conclude, allow me to conclude, in conclusion, I would now like to conclude. Ya, intinya conclude deh. Nah, contohnya, in conclusion, I would like to reiterate that Indonesia needs the execution of this law in immediate time. Nah, kalau kita lihat full text-nya, ini lagi di rapat nih, kita mengajukan argumentasi kita, maka kita akan ngomongin kayak gini nih. I would like to make a few remarks concerning the Omnibus Law. First of all, you must bear in mind that Indonesia will have an explosion of youngster growth, which means that there will be many young job seekers competing to get a job to support themselves. The next issue I would like to focus on the troublesome regulation in Indonesia have turned many investors away from Indonesia, as well as the high salary must be paid to hire the workers in Indonesia than any other countries, while theirs are not even better than the others. Let me give an example. A skillful worker in China gets paid only $5 per hour, while in Indonesia it goes to $10 per hour. So this law must be approved, although the protection for our workers' right needs to be considered also. Generally speaking, we need this law to create more jobs for our young generation in order to make them able to support themselves and feed their family. In conclusion, I would like to reiterate that Indonesia needs the execution of this law in immediate time. Nah, itulah kira-kira caranya menyampaikan argumentasi kita pada suatu rapat, pertemuan, ataupun diskusi. Semoga bisa dipahami. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.